Mayong adlaw, welcome back sa atong math tutorial. Karon atong hisgutan kining pag-translate sa mga word sentences ngadto na sa mathematical equation. So natay mga example dinhi nga atong ansiran kining skills, no? Kinahanglan ni siya sa algebra. Mao nga maayo nga masayod taon saon ni siya pag answer. So number 1, a number increased by 7 is 15. So atong unahon pag translate kining pulong nga number. So pasabot number, pwede ta mag-assign og variable. Pananglit atong i-assign ang x sa pulong nga number. Then increase, pasabot na atong i-plus. So plus, then 7, then is 15. Pwede na na siya i-translate nga equals 15. So ang atong equation karon mao nga naatay x plus 7 equals 15. Okay? Ay kaduha natong example, 5 less than a number is 12. So pag nagani less than, ang buhaton nato ana mag-inatras ta pag translate. 5 less than a number. So a number, we can represent it by a variable x, tapos less than, minus, then 5. So pagsulat nato ana 5 minus x, or we have x minus 5, then is 12, that is equals then 12. So that is x minus 5 equals 12. Then katulo natay given nga twice a number equals 30. So twice meaning atong kaduhaon ang number. So twice a number. So pwede na to nga i-represent ang number sa variable x equals then 30. So ang ato ang answer ana 2x equals 30. Then number 4, the quotient of a number and 4 is 9. So quotient pasabot atong i-divide. Number is x and 4, so equals 9. So x and 4, so ato i-divide ang x ug ang 4. So ang atong answer, x divided by 4 equals 9. Then number 5, 3 times the number decreased by 8 is 19. So 3 times the number, so 3. Then a number, pwede na itong i-represent sa variable x. Decrease meaning atong i-minus, i-subtract. By 8 is 19, so equals 19. So our answer, 3x minus 8 equals 19. Naot nga nakatabang. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye.